अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ENN टीवी और मैं हूं ख़याम अब्बासी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की एक नज़्म के ऊपर। उस नज़्म का उन्वान है मकसूद, और ये नज़्म अल्लामा इकबाल की किताब ज़र्ब कलीम के अंदर मौजूद है। इस नज़्म के टोटल 3 अशार हैं, और इन 3 अशार के अंदर अल्लामा इकबाल ने मगरिब के 2 बड़े फ़िलासफ़र्स के नज़दीक जो ज़िंदगी का मकसद है उसको बताया है, और फिर आखिरी यानी तीसरे शेर में अपना जो उनके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद है वो पेश किया है। जिन 2 फ़िलासफ़र्स का यहाँ पर इस नज़्म के अंदर ज़िक्र किया है अल्लामा इकबाल ने, उनका मुख्तसर तारुफ मैं आपको बता दूँ कि पहला जो फ़िलासफ़र है वो है स्पाइनोज़ा, जो कि एक हॉलैंड का फ़िलासफ़र था 17वीं सदी का, जिसका ताल्लुक़ एक यहूदी घराने से था। और फिर उसने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की, और उसके बाद वो यहूदी मज़हब से बरगश्ता हो गया, और उसके बाद यहूदी जो उलमा थे या उनके जो बड़े थे मजहबी रहनुमा, उन्होंने उसको यहूदियत से निकाल दिया, और फिर यूँ उसकी ज़िंदगी दर बदर होते ही गुजरी। वो एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल हो गया। और जो दूसरा फ़िलासफ़र है उसका नाम है अफलातून, जिसको इंग्लिश में प्लेटो कहते हैं। ये अजीम फ़िलासफ़र सुकरात का शागिर्द था, और एक अजीम फ़िलासफ़र अरिस्टो इसका शागिर्द था। स्पाइनोज़ा की एक मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम है एथिक्स। हालांकि स्पाइनोज़ा की जो तसानीफ़ी जो ज़ुबान थी जिसके अंदर उसने तसानीफ़ की वो लैटिन थी, जिसके अंदर उसने तमाम अपना काम किया, लेकिन उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उसके किताबों की और उसके काम के ट्रांसलेशन अब मौजूद है। इसी तरीके से अफलातून की 2 बुनियादी किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसके अंदर उसकी तमाम फ़िलासफ़ी मौजूद है। एक तो उसके मकालमात हैं, और दूसरी जो किताब है वो द रिपब्लिक जिसको कहा जाता है। नाज़रीन, अब हम इस नज़्म की तरफ आते हैं। अल्लामा इकबाल स्पिनोज़ा की जो फ़िलासफ़ी का निचोड़ उसका लुब्बे लुबाब पेश करते हुए कहते हैं कि नज़र हयात पे रखता है मर्द दानिशमंद, हयात क्या है हुजूरो सुरूरो नूरो वजूद। यानी स्पिनोज़ा के नज़दीक एक मर्द दानिशमंद, एक अक्लमंद इंसान वो है जो किस पे नज़र रखता है? ज़िंदगी के ऊपर। उसकी तमाम की तमाम तवज्जो उसकी ज़िंदगी के ऊपर है कि ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर हो और किस तरीके से वो बेहतर से बेहतर तर हो। यानी उसकी जो तमाम तर क़ुव्वत है और तमाम तर तवज्जो है वो मौजूद के ऊपर होती है। वो गायब को उस तरीके से अहमियत नहीं देता, बल्कि जो कुछ मौजूद है यानी ज़िंदगी, उसके ऊपर वो ज़्यादा अहमियत देता है। और फिर अगले मिसरे के अंदर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बताते हैं कि स्पिनोज़ा के नज़दीक ज़िंदगी है क्या। तो वो लिखते हैं कि हयात क्या है हुजूरो सुरूरो नूरो वजूद। यानी हयात हुजूरी है। हुजूरी है कि वो कैफियत के जिसके अंदर इंसान खुदा की तजल्लियात को अपनी आंखों से देखने लगे, और फिर इस कैफियत से उसको एक सुरूर, एक राहत और एक रूहानी खुशी महसूस होती है, और उस खुशी और रूहानी मुसरत के अंदर से उसको एक नूर और एक यानी कि रोशनी उसको मिलती है उस इंसान को, और उस रोशनी और उस खुशी के नतीजे में जो उसका वजूद है वो मुकम्मल होता है। यानी स्पिनोज़ा के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी का मकसद यही है कि वो तमाम तत्वाम की तवज्जो है उसकी, वो हाजिर पर रहे, मौजूद पर रहे, ज़िंदगी पर रहे। और ज़िंदगी क्या है? उसके नज़दीक ज़िंदगी बंदगी से शुरू होकर इंसान के वजूद के ऊपर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद अफलातून, अल्लामा इकबाल कहते हैं उसके नज़दीक क्या है। अफलातून कहता है कि एक मर्द दानिशमंद ज़िंदगी के ऊपर निगाह नहीं रखता, तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो लिखते हैं कि निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद, कि यानी कि एक अक्लमंद इंसान और मर्द दानिश जो है वो तमाम तो जो उसकी तवज्जो है और तमाम जो उसका फोकस है वो मौत के ऊपर रखता है, यानी जो मौजूद नहीं है उस चीज़ के ऊपर रखता है। यानी ज़िंदगी उसके नज़दीक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी की बाद यानी मौत के ऊपर अपनी तमाम की तमाम जो नज़र है वो रखता है। हयात है शब तारीक में शरर की नमूद, उसके नज़दीक वो कहता है कि हयात की हैसियत तो सिर्फ ये है कि एक तारीक शब में, एक घटा टोप अंधेरे में एक शोला है, एक शरर है,
یعنی کہ چند لمحے کی ایک چنگاری ہے وہ چمکے اور بجھ جائے. زندگی کی حیثیت تو ایک شب تاریک میں صرف اتنی سی ہے. اس لیے ایک عقلمند انسان وہ ہے جس کی تمام جو توجہ ہے وہ موت کے اوپر ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے علامہ اقبال اپنی ایک فارسی جو ان کا مجموعہ کلام ہے اسرار خودی، اس کی ایک نظم کے اندر جس میں وہ افلاطون کے نظریے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ علامہ جو افلاطون ہے وہ غیر موجود کی احساس میں کچھ اس طریقے سے گرفتار ہوا، اس کے فریب میں اس طریقے سے گرفتار ہوا کہ وہ موجود جو ہے اس کی حقیقت کو کا ادراک کرنا ہی بھول گیا. تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ زندگی کا مقصد تو زندگی کے اوپر توجہ دینا ہے ہی نہیں نگار. اچھا، تو پھر آخری شعر میں علامہ اقبال ان دونوں فلسفیوں کا جو نظریہ حیات ہے، جو زندگی کا مقصود انہوں نے بتایا ہے، اس کو رد کرتے ہوئے جو اپنے زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. یعنی کہ زندگی اور موت یہ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر توجہ دی جائے یا ان کو اہمیت دی جائے. یعنی ایک دانشمند انسان اور عقل مند انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں غیر ضروری ہیں. اس لیے کہ جو ایک خوددار اور آزاد انسان ہے اس کی نگاہ کا مقصود ہمیشہ اس کی خودی ہی ہے. اور خودی کے حوالے سے علامہ اقبال ایک اور جگہ اپنی ایک نظم کے اندر بیان کرتے ہیں. یوں تو علامہ اقبال کی شاعری اس سوال سے بھری پڑی ہے، یہ چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی. پھر اسی سے آگے ایک جگہ کہتے ہیں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. تو علامہ اقبال اپنی اس نظم کے اندر مقصود جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے آخری شعر میں زندگی اور کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان اور آزاد انسان وہی ہے جس کے نزدیک نہ زندگی کوئی اہمیت کے حامل چیز ہے، نہ موت اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے، بلکہ اس کی زندگی کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو بیدار کرے. اور خودی کی بیداری سے ہی انسان حاضر و موجود اور غائب کی ان بندشوں سے آزاد ہوتا ہے، اور وہ ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی بڑے کارنامے ایسے لوگوں نے سر انجام دیے جن کا نہ ہی اس طریقے سے زندگی کے اوپر اس طرح سے گرفت تھی کہ جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی اس کے کنٹرول میں ہے یا بہت کامیاب ہے، لیکن انہوں نے زندگی کے اندر وہ کارنامے دنیا کے اندر سر انجام دیے جو کوئی اور فرد نہیں دے سکا. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے صحابہ کی ہے کہ ان کی زندگی کس انداز سے تھی بظاہر، لیکن ان کا جو کارنامہ تھا وہ کس قدر بڑا تھا. تو ناظرین، آج کی یہ گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.